अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपने लिए एक मुरक्कब तैयार कर रहा था कुश्ता जात का, जो कि कमज़ोरी के लिए, दिल की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, आँखों की या हर किस्म की जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैं ये कुश्ता जात का मुरक्कब तैयार कर रहा हूँ, जो कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बनाने का तरीका बता दूं। ये कुश्ता जात जो है बेज़रर हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर अगर कोई शख्स डॉक्टरों की बातों में आके वो समझता है कि कुश्ता जात गुर्दों को तबाह कर देते हैं, गुर्दे ख़राब कर देते हैं, तो वो इस वीडियो से दूर रह सकता है। मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। मगर ऐसे अफराद जो कि गुर्दों की टेंशन नहीं लेते मेरी तरह, तो वो इसको देख के बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं बेखौफ व ख़तर। तो इसमें जो मैं कुश्ते ले रहा हूँ वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उनके फ़वाइद भी थोड़े से बता देता हूँ। जैसे कि कुश्ता अकीक है, ये दिल व दिमाग की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है, दिल के पट्ठों को मज़बूत करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। इसके अलावा आँखों की सुर्ख़ी को ये ठीक करता है, प्यास की शिद्दत को ये ठीक करता है। इसके अलावा अगर थूक में से खून आता हो, तो इसके इस्तेमाल से वो मसला दूर हो जाता है, और अगर बलगम भी आती है बहुत ज़्यादा तो उसको भी ये निकाल देता है जिस्म से। तो अगर इनके वैसे कुश्ता जात के अगर मिक़दार ख़ुराक की बात की जाए, तो 125 एमजी से लेकर 250 एमजी तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर ये या तो बलाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, या मक्खन में, या फिर ख़मीरा गाव ज़ुबान वग़ैरह में मिक्स करके इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो कुश्ता मैं ले रहा हूँ वो है कुश्ता बैज़ा मुर्ग। ये अंडे के छिलके से तैयार होता है। इसमें क्योंकि कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, ये हड्डियों को मज़बूत करता है। इसके अलावा ये जरेयान के लिए फ़ायदेमंद है, ख़वातीन में लकोरिए के लिए फ़ायदेमंद है, और मर्दों में ये एहतलाम को भी ठीक करता है। इसके अलावा गुर्दे को ये ताकत देता है। अगर शुगर का मसला हो तो शुगर में कमी पैदा करता है, शुगर को नॉर्मल करता है। और जो शुगर के मरीज़ों को बार बार पेशाब आ रहा होता है, तो इसके इस्तेमाल से वो भी मसला ठीक हो जाता है। क्योंकि मैं अक्सर औक़ात शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ, तो उनका गुर्दे भी मज़बूत रहते हैं और पेशाब की ज़्यादती का मसला भी ठीक हो जाता है। इसके बाद जो कुश्ता चाहिए हमें वो है कुश्ता मरजान। ये दिमाग की ताकत के लिए बेहद मुफीद है, दिमागी अमराज को ये ठीक करता है, कैल्शियम भी पैदा करता है। इसके अलावा ये दिमागी कमज़ोरी और बनाई को तेज़ करता है, दिल की ताकत के लिए भी बेहद मुफीद होता है। तो कुश्ता मरजान भी मैं 10 ग्राम ले रहा हूँ। ये सारे कुश्ता जात जो हैं ये 10-10 ग्राम है। इसके अलावा कुश्ता सदफ़ है, ये भी कैल्शियम के लिए बेहद ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जरेयान एहतलाम में भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ख़वातीन में ये लकोरिए को दूर करता है, गुर्दों को भी ताकत देता है, कैल्शियम का ख़ज़ाना है। इसीलिए अगर बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाए, तो इससे बच्चों का कद भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए इसकी डोज़ होती है 125 एमजी तक, या उन्हें ख़मीरा गाव ज़ुबान में दे दें, या फिर आप बलाई में डाल के भी खिला सकते हैं। तो जिनको कैल्शियम की कमी है या उनका कद आपने इंक्रीज़ करना है, तो उनको आप बेखौफ व ख़तर ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद जो कुश्ता है वो है कुश्ता फ़ौलाद। कुश्ता फ़ौलाद जो है ये फ़ौलाद का मुरक्कब होता है। ये जिस्म में आयरन की कमी दूर करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर लाली आती है, ज़ायद गर्मी जो होती है इसे निकाल देता है, जिगर को ये ताकत देता है, हाज़मे को ये ठीक करता है। इसीलिए काफ़ी ये इस्तेमाल करवाया जाता है। मर्दों को भी इस्तेमाल करवाया जाता है, ख़ास तौर पर मैं मुग़ल्लज़ात में इसको शामिल करता हूँ, बेहद मुफ़ीद होता है। इसके बाद जो छठा कुश्ता है वो है कुश्ता यशब। ये दिल की ताकत के लिए बेहद ज़्यादा मुफ़ीद है। दिल घबराता हो, दिल की धड़कन ऊपर-नीचे होती हो, घबराहट, परेशानी वग़ैरह का मसला हो, उसको दूर करता है। मैदे और दिमाग को ये ठीक करता है, असाब को ताकत देता है। इसके अलावा बढ़ी हुई गर्मी को ये इत्तदाल पे लेके आता है। तो ये सारे कुश्ते जो हैं मैं इनको एक जगह पे मिक्स कर लूँगा, तो मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। इन सारे कुश्ता जात को मैं एक जगह मिक्स कर लूँगा, जैसे कि इस बाउल के अंदर मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेता हूँ। ये कुश्ते जो है सारे बेज़रर हैं, इनमें कोई भी ऐसा कुश्ता नहीं है जो कि नुकसानदेह हो।
اس لیے آپ بے خوف و خطر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہ کافی مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں جنہیں کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو میں ادویات تیار کرتا ہوں ان کے اندر بھی ان کا استعمال کرتا ہوں۔ مگر اگر کوئی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کشتوں سے تو میں اس کے ادویات میں استعمال نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ کشتہ جات کے استعمال سے کافی زیادہ بہتر رزلٹ ملتا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ کشتہ جات صحیح سے تیار ہوں تبھی صحیح سے ورک کرتے ہیں، ورنہ اگر صحیح سے بنے نہ ہوں تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں کمپنی کے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ یہ لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سارے کشتوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، تو ہماری جو میڈیسن ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ طاقت کا ایک خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسم کی ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ خاص طور پر شوگر کے مریضوں کو میں استعمال کرواتا ہوں، کیونکہ ان میں کمزوری کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں سب سے زیادہ طاقت والی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ طاقت والی ادویات زیادہ تر میٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے شوگر والوں کو یہ کشتہ جات بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان ساروں کو میں نے مکس کر لینا ہے۔ تو اگر میں اس کا طریقہ استعمال بتاؤں تو صبح شام استعمال کیا جا سکتا ہے اسے۔ اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر 125 ایم جی سے لے کر 250 ایم جی تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمر پر اور وزن پر، کہ عمر آپ کی کتنی ہے اور وزن کتنا ہے۔ اگر عمر اور وزن زیادہ ہو تو پھر آپ کو 250 ایم جی لینا پڑے گا۔ اس کا طریقہ سمپل سا یہ ہے کہ آپ 250 ایم جی کا ایک کالی کیپسول لے لیں، اس کی جو بڑی سائڈ ہے اس کو بھر کے وہ آپ ڈال لے کریں، چاہے بلائی کے اوپر، چاہے آپ مکھن میں ڈال لیں، یا پھر آپ خمیرہ گاؤ زبان پہ تقریباً 5 گرام یعنی کہ آدھا چائے کا چمچ خمیرہ گاؤ زبان میں مکس کر کے لے سکتے ہیں۔ اوپر سے دودھ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، نہ بھی پئیں تو کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا۔ مگر آپ ان کشتہ جات کو پانی کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یا تو دودھ کے ساتھ ہو، یا پلائی کے ساتھ ہو، یا مکھن کے ساتھ ہو، یا پھر خمیرہ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہو، ہاضمہ آپ کا خراب رہتا ہو، صحیح سے خوراک ہضم نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ دوا المسک میں بھی مکس کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جوارش جالینوس آدھا چائے کا چمچ میں بھی مکس کر کے لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں پھر۔ تو یہ ایک مرکب ہے جو کہ میں عموماً استعمال کرواتا ہوں طاقت کے لیے، اور خود بھی میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں اپنے لیے یہ تیار کر رہا ہوں۔ تو کسی کو بھی کمزوری کا مسئلہ ہے، اگر طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ مرکب بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، مگر ڈوز جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی آپ نے دینی ہے، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ کہ خالی پیٹ آپ نے استعمال نہیں کرنے، کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنے ہیں، صبح شام۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے کافی کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔